Pozdrav! U današnjem videu vam govorim o cenzuri, odnosno o tome koji vam projekt može zamrznuti novac, znači zamrznuti vaš kripto. Fokusirat ću se ovdje na prvih 10 na CoinGecku, to su znači prvih 10 najvećih po market capu, pa ćemo onda krenuti redom. Važno je znati da u kriptu načelno transakcije su nepromjenjive, niko vas ne može spriječiti, sve je to permissionless i tako dalje, ali u praksi nije uvijek baš tako i imamo svega, od cijeli spektar, od onih totalno slobodnih gdje vam niko ne može cenzurirati kao Bitcoin i Ethereum do onih koji rade takve cenzure i rade zamrzavanje sredstava. Evo, pa ćemo onda krenuti redom. Ja ću vam krenuti od Bitcoina. Bitcoin naravno je jedan od najdecentraliziranijih i najvećih mreža sa najvećom otpornošću na cenzuru. Znači, niko ne može vama, kad pošaljete neku transakciju, niko ne može reći aha, poslano je sa adrese od Vedrana, Vedran je lopov ili Vedran je terorista ili da nekakva država ili neka organizacija proglasi da te adrese koriste teroristi, da zbog toga onda da zabrane takve transakcije. Vjerojatno bi puno država to htjelo, ali to je nemoguće. Čak i kad bi se izvršio pritisak i kad bi više od 51% njih recimo se složilo da cenzuriraju neke transakcije i da ne provedu ih, da ih ne ubace u blokove i da one ne budu uopće u mreži, to bi značilo da će onda ona druga ostatak te mreže bi najvjerojatnije napravio hard fork, odnosno otišao bi u drugom smjeru i tu bi se mreža bi se raskolila na dvije, na ove koji cenzuriraju i na ove koji ne. Za vjerovati je da bi pobjedila uvijek ova koja ne cenzurira, zato što Bitcoin cijelu svoju vrijednost crpi između ostaloga iz toga što je otporan na cenzuru, što je decentraliziran, što je permissionless i tako dalje. Dakle, to ne bi se nikome isplatilo raditi i vjerujem da tu nema niti čak tog nekog ekonomskog incentiva da bi to uopće bilo i održivo. Ali evo, postoji teoretska mogućnost, ali mislim da to u praksi je zapravo neprovedivo. Evo, ovdje dolje možemo vidjeti kako su rasprostranjeni ti nodovi po cijelom svijetu, po zemljama u svijetu. Evo, mislim da je čak i Hrvatska negdje, evo imamo tu, evo tu piše da imamo 10 nodova. Kod Ethereuma imamo još jednu dodatnu situaciju, on isto tako leži na nodovima, odnosno on isto tako počiva na tim nodovima i na validatorima koji rade te blokove i validiraju šta je dobro, koje su transakcije validne da uđu u blokove i onda to zapravo postanu transakcije, prave transakcije. Vidite da ih ima 8500 i da je 73% od njih su sinkronizirani sa mrežom, isto su rasprostranjeni po cijelom svijetu, ima ih u 78 zemalja i gotovo ista priča kao i sa Bitcoinom, s tim da je postojalo, imamo u povijesti već imamo pokušaj cenzure na Ethereumu, javan. I to se dogodilo kad je 2022. godine, kad je jedna smart contract Tornado Cash, kad ga je američko ministarstvo financija zabranilo, odnosno stavilo na listu sankcioniranih. Sve adrese koje se doticale tog Tornado Casha su bile sankcionirane i neki nodovi nisu htjeli provoditi transakcije sa takvih adresa. Nisu ih htjeli upisivati u blokove, nisu ih htjeli, odbacili su ih. Dakle, cenzurirali su pod pritiskom američke države, odnosno ministarstva financija. U praksi se dogodilo to da je cijela mreža ostala otporna na tu cenzuru. Velika većina mreža se restrukturirala, u jednom trenutku je većina nodova su se prepali i rekli su ok, nećemo te transakcije ubacivati, ali jedan dobar dio validatora je ostao i obrađivali su sve transakcije. S vremenom se to popravilo i sad imamo veliku većinu tih validatora koji obrađuju sve transakcije. Ono najgore što se dogodilo u jeku pritiska na mrežu je bilo to da su samo neke transakcije malo duže čekale da uđu u blokove i možda plaćeni su neki malo viši fijevi. U praksi znači sve transakcije su prošle, cenzura nije prošla, a sada već imamo i na nivou protokola neke skripte koje osiguravaju da transakcije koje dugo čekaju imaju prioritet pa će proći, ili da rade na tome da će validatori dobiti enkriptirane transakcije pa neće niti znati šta su i koje su i da li su Tornado Cash ili da li su neke liste, tako da oni neće ni znati šta validiraju, nego će sve po defaultu validirati, tako da što vrijeme više odmiče, to je bolja situacija za Ethereum.
Evo, ja sam ovdje složio neku listu, pa možemo ići po toj listi. Znači, Ethereum je imao neuspješni pokušaj, a pod OFAC sankcijama, ali ono što je najgore bilo, svi su prošli, samo što su neki išli malo sporije. Sada to funkcionira dobro, osim toga te sankcije su više i dignute, više i nisu na snazi. Onda imamo Tether kao najveći stablecoin, on živi na više mreža u isto vrijeme i on, za razliku od ovih gore, ima baš blacklistu, bilo na zahtjev država, bilo na zahtjev zajednice, zato što se radi o nekim hakerima. Uglavnom, Tether blokira redovito i zamrzava sredstva sa takvih adresa koje on stavlja na svoju blacklistu. Onda imamo Binance, znači to je ovaj tu, Binance BNB token, on je nativni token od Binance-ovog chaina, to je od Binance-a najveće mjenjačnice. Evo, ko što vidimo tu po ovom tu tekstu, i on zamrzava i on isto ima taj neku listu i kod njega isto se može dogoditi ako napravite nekakav scam ili nešto ukradete i imate to na Binance-ovom chainu, da će vam biti zamrznuto i više puta su zamrzavali i evo, tu sad imamo i neke primjere. Onda imamo XRP, odnosno Ripple. XRP mu je ticker, naziv tokena. On nema poznatih primjera cenzure i on nema nikakve liste, on načelno kao ništa ne zamrzava, ali obzirom da ima i relativno mali broj validatora koji imaju puno utjecaja i da ima njih ukupno relativno malo, možemo zamisliti da recimo pod napadom, na primjer, američke države ili nekog velikog entiteta i jakog se može izvršiti pritisak na tih relativno mali broj validatora da onda naprave neke cenzure. To, kažem, nije bilo do sada, oni tvrde da neće biti i da ne može biti i da nije, ali obzirom da neki tehnički pokazatelji kažu da to nije nemoguće provesti kad bi baš sad bila neka velika potreba. Do sada nije bilo. Onda imamo nakon toga USDC, znači to je tu ovaj USDC na 6. mjestu, on, znači ista je stvar kao i sa USDT-em, oni zbog toga što žele biti usklađeni sa regulatorima, oni imaju takve liste i oni neće dozvoljavati te transakcije. Evo tu piše, ima redovito, zamrzavaju sredstva, ista stvar kao i s USDT-em. Onda imamo Solanu, koja tvrdi da je decentralizirana i ona ima tu nekakvih 823 validatora po cijelom svijetu. Oni jesu relativno distribuirani geografski lijepo, ali u praksi, evo i tu možemo vidjeti čak da ih ima, evo, totalno broj nodova, u 49 zemalja, u 206 gradova su ti njihovi nodovi. Znači, nemaju nikakve blackliste i nemaju nikakvih primjera da su radili cenzure, ali imaju top 20 tih validatora koji imaju neproporcionalno veliku moć i drže trećinu mreže. Dakle, kad bi neko izvršio pritisak na tih top 20, moguće je da bi onda moglo i na Solani doći do neke cenzure. Nije se dogodilo. Solana je znatno manje decentralizirana nego Ethereum i Bitcoin. Imamo Tron. Tron je velika mreža na 8. mjestu od Justin Sana, Kineza jednog. Znači, on je velika mreža, na njoj se jako puno transakcija USDT-a obavlja, znači Tether najviše ima transakcija na tom Tronu i on je ogroman što se toga tiče. Znači, on ima svoj nativni token, on za nativne tokene nema cenzure, ali obzirom da isto ima takvu priču sa malim brojem validatora koji su vjerojatno i povezani međusobno, oni neće, postoji isto tako mogućnost kao i kod Solane, kad bi neko izvršio pritisak da bi na te validatore, obzirom da ih ima relativno malo, da bi on to mogao uspješno napraviti i da bi onda moglo doći do toga. To još nije nikad se dogodilo i oni kažu da neće, međutim, evo, nemaju jako još puno validatora i fali im ta nekakva decentralizacija. I onda imamo ovaj STETH, to je Lido Staked Ether. Ajmo vidjeti prvo šta je to. Znači, Staked Ether je kad vi svoj Ether, uzmete Ether na Ethereum mreži i stavite ga u Lido protokol i vama nešto zarađuje. Vi dobijete za uzvrat taj STETH, to je token koji vam prezentira vaš udio pravog Ethera koji ste stavili u Lido. Vi dobijete taj STETH koji onda njemu cijena raste i tako dalje. To je sad cijela jedna DeFi dinamika koja se tamo događa. Međutim, za taj stakani Ether, vi da bi njega naravno ne može se zamrznuti, niti oni nemaju nikakve blackliste da bi sad oni to zamrznuli. Taj Lido protokol koji to drži i izdaje
nema nikakve blackliste i nisu poznati primjeri cenzure. Međutim, šta se tu može dogoditi? Može se dogoditi da DAO, decentralizirana organizacija koja upravlja sa tim Lido protokolom, ona može zbog ovog ili onog razloga, zbog sigurnosnih najčešće, ali iz nekih drugih, može pauzirati da ne možete više taj ST Ether prebaciti natrag u Ether, u svoj native Ether, odnosno u nativni Ether. Dakle, on može ići u taj takozvani bunker mod i onda vi može se dogoditi da ne možete ga, znači vi sad imate taj Ether, oni vam zabrane da ga prebacite u pravi Ether, ne bi li s njim mogli onda dalje nešto raditi, tako da vam ga mogu na neko vrijeme ili na dulje vrijeme mogu vam pauzirati to izlaženje. Tako da nema u klasičnom smislu zamrzavanja sredstava, ali ima tog nekog pauziranja i blokade. Tako da zapravo spadaju u skupinu onih koji ipak imaju neki vid cenzure, jer eto mogu vam onemogućiti da vi sad s njim dalje nešto radite. Imamo Dogecoin koji nema nikakvu listu za cenzuru i radi na Proof of Work konsenzusu, on je zapravo fork Bitcoina, on radi sve kao i Bitcoin, nema nikakvih poznatih primjera da je neko radio neke cenzure, niko ni ne može na nivou protokola raditi nekakve cenzure jer nema niko te ovlasti, ali oni ovise na relativno malom broju mining poolova koji ako se skupe zajedno, teoretski mogli bi napraviti neke cenzure i mogli bi odlučiti da neke transakcije ne uvrste u blokove. Oni nisu dovoljno raspršeni, pogotovo što imaju taj neki merge mining, pa mislim da minaju to zajedno sa Litecoinom. Tu bi se mogli pojaviti neki ti pulovi kojih ima relativno malo i onda kad bi utjecali na njih, teoretski bi moglo doći do toga da oni nešto cenzuriraju. Do sada se nije dogodilo, ali za njega možemo reći da je po toj otpornosti na cenzuru još uvijek daleko od Bitcoina i Ethera, ali evo, ipak nema nikakve povijesti cenzure, a i ne znam da li je neko i pokušava uopće na njemu nešto raditi tako. Tu i vidimo neke članke gdje se opisuje kako je Tether, na primjer, zamrznuo 3,3 milijarde dolara u nekoj situaciji, ili recimo da je USDC zamrznuo, evo tu recimo $100,000 kod ovog tu, i isto tako vidimo da je Binance zamrzavao nešto, ja ću vam sve te linkove ostaviti. Evo, to bi bilo kratko o cenzuri među najvećih 10 projekata u kriptu. Ako vam je ovaj video bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!